मैं उधर किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, करता नहीं झुका नहीं बिका नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के शहरों के नाम बदल के लोगों को कचरा फेंके और हर निर्धन को झंडे कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार वैसी आए जो सबको दे दे जाए, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, करता नहीं झुकता नहीं बिकता नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के शहरों के नाम बदल के लोगों को कचरा फेंके और हर निर्धन को झंडे कहते हो हमको चुन लो। প্রচারে যাচ্ছেন মিজোরাম নির্বাচনে। তো আগরতলা হয়ে আগরতলা স্পেশাল ফ্লাইটে এসেছেন, এখান থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে উনি মিজোরামে যাবেন। কালকে আবার বিকেলবেলা ফিরে আসবেন, আগরতলা হয়ে আবার দিল্লি যাবেন। তো যখন এসছেন উনি আমাদের বার্তা দিয়েছেন জাস্ট এসো, কয়েকদিনের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব। তো আমরা এসেছিলাম, কথাবার্তা সাংগঠনিক ব্যাপারে একটু কথাবার্তা হয়েছে, খুব একটা না। আর ত্রিপুরা খোঁজখবর নিলেন, ত্রিপুরার মানুষ কীরকম আছে, এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করছেন 5 রাজ্য নির্বাচনের পর উনি ত্রিপুরায় 2 দিনের জন্য আসবেন। সাংগঠনিক বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে? না, আমাদের এটা দলীয় ব্যাপার, সংগঠন কী পর্যায়ে চলছে, নতুন নতুন কী করা উচিত, সবটা ব্যাপারে বলেছেন। আর 5 রাজ্য নির্বাচনের পরে 2 দিনের জন্য উনি এখানে আসবেন। থ্যাংক ইউ।